batin ko di raja miniginig sikasur. Shalom, Ramit Samod, toko piniko Sokoviay, sinamadan na kinoringan, insan huwagu, tadaw biano, tadaw.konom, sidgam ato ko mga hondom, di kinapagasan di Tuhan Yesus. It-text ako biano, kakali inano antad sid Injil Yohanes, pasal podam sizam, ayat 38 sampai 42. Yadino boros kinoringan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatia, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus, dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Minta doa tokoh. Terima kasih kinoringan ni sambo dum kovosianus idahay. Insan bago kadapat tokoy mengining o mozo dit kinapagasan ni Tuhan Yesus. Tulung aya kay Tuhan supaya orotizan banal dahay itit ritandot kinapagasan di Yesus diti. Minta doa koy sidgaran di Yesus. Amin. Tapi minatay ni Tuhan Yesus. Yesus tinggal sebatang kara. Pinihasan ni Tuhan Yesus. Itong orang ramai, termasuk itong ulun-ulun di itong rampit si diala mungkin, satu persatu minamanguli tinggallah Yesus. Isa siya pa Yesus. Tapot, siti warot, luar biasa terjadi. Waray sa tulun ritandit Yusuf antaci dari Matia. Ngaya letiti kada kitab, maso-maso di Tuhan Yesus. Dot, misok-lisok agama. Ako tama yalo mimulay. Ito pinay. Tu rumosiyal dati ang ilan na tulun labina kanitit kitab rumosi datong na Yahudi. Minanosiyaw yalo sumamong di Pilatus. Mindamo do kabanaran dot onuvon daw ibuntong di Yesus. Luar biasa na terjadi. Tinakan di Pilatus do kabanaran. Dot onuvon dia la ibuntong di Tuhan Yesus o minamanaw Yusuf mongoy dit buntung di Tuhan Yesus. Nah, wala pa sa tulun, rinimikot sinod salib di Yesus din, ritan di Nikodemus. Nah, Nikodemus diti, tau pinay, ang andaman to kosid, pasal 3 Injil Yohanes diti, rinimikot si di Yesus dot sodop. Ialebeti nga mahay ko, moso-moso di Yesus, secara olingo bagama, misok-lisok nga moso-moso. Manamod di Tuhan Yesus. Tapi pinai, nakosadia tanto ini Nikodemus diti. Tu kada kitab, minongawitiala dot, campuran dot, minyak mura, minyak gaharu dot, kira-kira 50 kati o kabagato daw. Minitabang
Yusuf o Nicodemus mga hatul di buntung ni Tuhan Yesus. Linopot no diyo ti do kailanan. Kailanan iti ito pinay. Okon ko omura horogo diti. Inuhaman na diyo ti dot rempah-rempah ibuntong di Yesus. Moso dot kobasan dot tulun da Yahudi ang mga lubong. Yadin o gama supaya dati o lambat dot masa. Nato pinay sinabadan na kinoringan. Siti hal diti, para kaya nginan ko dot, kumilang di ko mangitong. Tu, irimat, gama di Yusuf, o Nicodemus mangatulit, kalabang-labangan ni Tuhan Yesus diti, to pinay, risiko niya, okon ko opodok. Risiko si di Yusuf. Amo minamodul iya, ladok wazan di Pilatus. Isotelan ni Yusuf, rumikat si di Pilatus, makitak na kabanaran, supaya hoturon daw, ibuntong ni Tuhan Yesus. Sidi Nicodemus, amin na utong dala dot, songkurokos, korugizan diya na dinot, 5 na podkati, kiro-kiro, kawagato dinot, minyak muro, minyak garo. Mapinay. Ikainlanan, itong rampa-rampa, netong ino. Ay, netong ni Yusuf Arimatea. Kung basahan ko si Angel Wakon, rupa-rupanya, itlobong din no, milik daw kondiri. Itak daw ti Tuhan Yesus. Nato pinai, itinabarasan kong yakudot, no koonsi o samod. Kasi mengatasi segalanya. Kiran ko, ang sa resident, it apa da misa, it napong, it murid di Tuhan Yesus. Itang ulundit menyanjung tinggi. Masa-masa di Tuhan Yesus. Sid kagumuan dia ti dina. Kasi po kutot, okon ka asa tulon no kadapat. Okon ka asa tulon namo kadapat mga hatul din na mayat ti Tuhan Yesus din. Tapi kadang-kadang boy, bila ko doon tol dot ya di ko saan. Okon ko sinangoritan na pangurbanan. Nunuot palabangan siyombo. Ang biyana na to pinay, kira-kira po, siyombo palabangan, lungun, nunu, macam ginis sa keperluan. Tapi, ang Yusuf, Nicodemus, amin itong inakarugisan din. Demi beban, demi samod, demi tanggung jawab. Ito pinay ko sa kawiyay, sinabadan no kinoringan. Bagaimana ang ito ko biyano? Ibiyana diti, tanggung jawab to ko, si depan mata. Ikalambusan do habal ako posihan, si gerja de PCS. Ang ina ko dot, kumilang de ko dot, cunto dot, paling apodok. Alaid do. O gerja do pomum, dot mo baci do tongkuta. Tapi na iborson ko di ko. Sampai biano, apagon na pongo. Tu, iso o jamaat, apagon banal o fix. Ahatul banal songkuro itong kuta daw. Kadang-kadang, ang talo na pod, ang aduwa na pod at kasurat. Tu, wari na rong ako dot, ang sukup, na, o gumu o budget, o titahak sa gereja. Kan sa papagyam, mamilad, onong-onot, sinaray. Tapi baru-baru, nakira ko kutang pinay. Bila no kori ka iti bontuan dot, akibat COVID-19 diti. Gami odu, tidi po tanong ko sinaray kapong dahi. Tidi po, mimbulayagi, puluhan. Waro 2 na pod, waro 3 na pod, waro 5 na pod, waro 8 na pod. O keluarga. Tapi, bila hal na gereja, tawa pinay, apagon tanto. Yusuf Arimatea. Amo minang itong nunu oresiko sumamong ni Pilatus. Patasan ka, wasan ka, balakang sual. Amin ang itong Nicodemus, songkuro horogo, nilay dit, 5 na podkati, at binyak muro, kayo gaharo.
minyak kayu gahar. Demi samod nga Pinay. Sa Diyo man naka, sampai siyang ka, samod to ko sid kinoringan. Samod to ko yung Tuhan Yesus. Samod to ko sid gereja to ko. Di habal ako fusihan. Sid tongolun sa koviay. Bansa yang tercinta. Baik sid Batas de Sabah maupun seluruh Malaysia. No Pinay, bagaimana? Tanggung jawab dan beban toko. Barajal toko, si sikap isamad di Yusuf Amerikodemus. Pasti kita berhasil. Pasti asorita na tamu urus beban tanggung jawab toko sa kubiay. Minta doa toko. Terima kasih kinaringan ni sama dong konversian. Tudo kaya kay Tuhan supaya konsi iga maday manamod do kinaringan. Konsi iga maday manamod di gereja dahay. Omiti gereja deti torus milambus sid gamadao pasasi di habala konversian. Minta doa ko igaran Yesus. Amen. Amen. Terima kasih toko Pinas ko biyay. Misamong toko subab. Sidiga mata ko. Sumamong. May indasaw. Menghormat na kinaringan. Sa Itadaw Domingo. Amen.